Nagasinso na kayo sa iba. Grabe no? Napag-penal ka. I will not allow Aluncina and Dato Paubari to be happy. Let's Tama na to, destroy na yun. Amo to. Down na today. Our enemy. So karon mga guys, muadto mi og pulumulok pulumulok. Kay basig mangutana mo, muunsa mi sa pulumulok mo sa gartiya? na ami adtoon. Oh, gi-invite mi dito sa among barkada nga si Troy. So unsa man? Let's go na! Yes! Muadto mi dito guys sa Pulumulok pero gi-invite man mi nila. Wala dili na mi mamasahe. Ingana ta ka special. Yes po. Yes po. Ang masakyan karon guys. Yan. Ana mong driver. Ito mo uli mo. Kulo buka bibi, di pangkul. Nalami adtuan. Masakyan niya. Now. Alam. Larga na mi. Nakasakay na mi og top down. Dito ta tope, dito ta terminal. Terminal na may sa tope. Hulat na lang ni gas. Narumpas. Likot ah. Bato na may Pulumulok. Coming. Sige ni. Bato na may terminal Pulumulok. Tulugan ko yan. Safety kong kama. Ya. Muni 27. Salipungan ko eh. Ganda. Lilit dito. Namidre. Namigay sa ano? Namigay sa ano guys? Sulat na lang namidre guys sa ano? Sa Gaisano. Kay sundoon daw mi og tricycle. Kaya kaya? Ya musta imong patutri sa kwan? Pulumulok. It's a good. It's a good daw. Wato na mi sa kwan, aron sa taas daw, aro. Aray yo. Ya. Ano oh? Aro. Uy, aro. Pero na to sa Troy. Waiting shed. Asa dapit ng waiting shed eh. Okay, dire mi ulat sa waiting shed. Di pa ulat mi dire, hulato na lang namo si Troy nga moabot. Pang ginahulat si Troyski. Ya. Tara palit sa ta. Palit ta. Ulat guys, mo palit sa taog ko Andre. Kumana, nakaka na to. Unsa na siya mo? Hot cake. Tagpila po? 5. 5. Kuha ka na ya? Ha? Dami kong guro. Dalawa po. Dalawa. Salamat. Thank you po. Yo. Vlog, ante, nakita na naman si Troy. Sige mama kay. Musta. Pera. Rapir. Apoy par. Nga naman. Yo. Down. Sasa? Down, nakadala na si Ken. Ay, nag-tricycle ka? Hmm. Oh, grabe. Oh, driver rest. Yun. Fight mo dra. Ikaw man sa'yo. Ro? Jumplok. Ikaw mong driveran? Oo. No. Grabe. Sugot siya. Ikaw driver niya. Dati sir, yung gear na drivean kay sports car. Karon big bike na. Nagasinso na kayo sa iba. Grabe no. Napag-penal ka. Aktor na sila karon. Aktor. Kusa mo aktor. Kusa. Baka na lang mo. Yan, the champion game. Nag-grip lang ka ma. Dulo sa inyo. Si ulo siya eh.
Ambal ko. Uy, kuya, itong unggoy to. Oh, mas ma-pressure sa... Ano na lang siya? Sa ano na lang na siya sa... Nakailis na siya doon. Sa meeting ba? Sunod siya eh. Sunod nila. Hindi. Okay. Sumuni. Hindi pa adto romedre kay para mag-shot. Go Troy. Shy. Rana. Go Shy. Siya ang manliligaw. Gamay mo res sa siyang script. Ay, dali ka batik. Gamay mo res kaya. Sige grabe. Pabati mo to dra yan. So, I will not allow. Actually, I will not allow. I will not allow Aluncina and Dato Paubari to be happy. Let's destroy the Halloween. Tapos, oh, let's destroy the Halloween. Tapos tulog ka. nagasit up pa silahang ikuan. Tapos, everyone will die in the Halloween. Guya rejects. Rin na. 2, 3, go. I will not allow Aluncina and Dato Paubari to be happy. Let's destroy the Halloween. Halloween. Yes. Halloween. The best. Siya, the best. Pira. Shy! Okay ra, Shy? Power? Pwede na sa ano? Sa Standing comedian. Who are you and what do you need in my territory? I am Abyang Barunugon, and this is my brother, Asumanga, and we are here to our father. Sa Ragnayan, I will challenge you to fight with us. I accept your challenge. Okay. Tapos, ang nya, musta? magpatay na. Okay kayo. Okay ra ka, Shy? Ayan. Goddess Aluncina, hear my cry. I humble myself down unto thee, our enemy. So diri lang na human ang among kagaguhan, guys. Sagad salamat. Our enemy.